Pozdrav svima. Danas, kao što vidite, nisam negdje na vodi, nego sam otišao u Međimurske brege. Ovdje sam na jednom od viših bregova u samu slovensku granicu, na vidikovcu Mađerkin breg, na koji su relativno nedavno izgradili i vidikovac. Dugo već nisam fotografirao na ovome mjestu, upravo zbog tog vidikovca i broja ljudi koji je počeo dolaziti ovdje. Ovo mjesto je jako posjećeno i s jedne strane mi je drago jer se turizam u Međimurju razvija, a s druge strane opet svaku iole ljepšu točku i iole ljepšu lokaciju uništimo sa nekakvim kafićima, vidikovcima, restoranima, parkiralištima, tako da sam s te strane malo nezadovoljniji, malo tužniji. Mađerka je dugo vremena moja inspiracija, i ne samo moja, nego mnogi fotografi su ju otkrivali i dolazili ovdje, a posebna je po tome, barem u Međimurju, što ju odlikuju dva brežuljka sa terasastim vinogradima, koji jako lijepo izgledaju u svakogodišnje doba, a pogotovo u jesen kad lišće loze požuti i kad ju obaviju magle, kao što je to slučaj danas. Današnja prognoza je rijetka niska naoblaka i magla, prilično gusta. U dolini još nije bila toliko gusta koliko sad u ovim malo višim predjelima, međutim brežuljak je dovoljno visok da sam se izdigao malo iznad magle i sad se već naziru vrhovi i obronci drugih brežuljaka kroz maglu. Ja ću se popeti tam gore, ne na vidikovac, nego na breg i onda ima još jedan odmah do ovoga i tu ću malo istraživati već poznate vizure doduše, ali uvijek se nađe nešto novo i zanimljivo. Osim toga, ne sjećam se, ali mislim da imam samo jedan video snimljen ovdje, ili čak ni jedan, tako da još nije iskorištena u potpunosti lokacija.
magla je progutala Mađerku i ostale bregove, tako da nema baš puno prilike za neku zanimljivu fotografiju pejzaža. Ono na što bi se sad mogao koncentrirati, a to tek trebam potražiti, je nekako zanimljivo stablo koje je dovoljno karakterno da bi ga se isplatilo u ovoj Mogluštini fotografirati. Magla bi omogućila da se to stablo lijepo izdvoji iz okoline, pa onda možemo reći da bi to bio nekakav portret stabla. Ono što mi daje nekakvu nadu da će se stvari popraviti je što ipak nekakav vjetrić piri i za očekivati je da će se magla početi razilaziti. Idealna kombinacija bilo bi da se malo probije sunce i da se magla malo raziđe i onda bi to bio taj čaroban trenutak u kojem bi ovi brežuljci izgledali fantastično. Idem sad u potragu za tim nekakvim stablom koje bi onda mogao ovjekovječiti u svoje fotke. Spuštam se malo niže, ispod najvišeg vrha brijega, jer tuda prolazi cesta i zasađeno je uz nju nekoliko oraha. Oni bi mi mogli poslužiti za ono što sam malo prije rekao, nekakvu fotografiju stabla izoliranog u magli. Ovo nije loše. Imam cestu kao liniju vodilju. Ako se spustim malo niže i malo se udaljim, mogao bi složiti čak i zanimljiv kadar. Nešto poput ovoga. Na fotoaparatu je 24-105 objektiv i on mi se čini prikladan za ovakvu fotografiju, za kadar koji sam odabrao, pa idem isprobati. Spustio sam se ipak nekoliko metara niže, a razlog je što sam htio odvojiti krošnju drveta od ovog tu vinograda. Trsavi su se preklapali sa rubom krošnje i to mi u kompoziciji malo smetalo. Doduše, sad sam izgubio nešto na dubini, no to ću probati nekako kompenzirati. Magla je još uvijek prilično gusta, svjetlo je flah, plošno i nema nikakvih izraženih sjena. Vrlo su suptilni odnosi svjetla i sjene u kadru. No, to sve skupa pridonosi mističnoj atmosferi fotografije. Jedino mistično nije ovaj traktor koji upravo prolazi. Na fotoaparatu je, kao što sam rekao, objektiv 24-105, moja vjerna Sigma, i nemam na njemu nikakvih filtera, ni ND, ni polarizator, zbog toga jer je dinamički raspon scene vrlo mali i ne želim micati nikakvu refleksiju, nikakvu izmaglicu pomoću polarizatora. Fotografiram na nekakvih 50 mm žarišne, ISO je 800, f8, 1/250 sekunde, white balance je na oblačno. I naravno, nisam stavio punu bateriju. Fokus je manuelni i super je na ovom fotoaparatu, mada to sad već većina novih fotoaparata ima, focus picking i navođenje kad fokusiram. Evo, ovo je kadar, postavke sam već rekao, pa da vidimo. Promijenio sam sad malo kadar, tako da stablo više nije u centru kadra, nego sam ga izmaknuo malo u desnu stranu.
Time sam postigao to da mi cesta izlazi iz donjeg desnog kuta i dijagonalno sada vodi pogled prema stablu. U desnoj strani kadra je naglašenija padina ovog vinograda, naglašenije su te terase i onak sad mi puno dinamičnije izgleda kadar. Također sad je i malo širi kut snimanja, fotografiram na 24 mm, sve ostale postavke su iste. Mislim da sam ovime apsolvirao ovaj kadar, ovu scenu. Idem se sad spustiti malo još niže. Tamo ima još nekoliko stabala, pa možda snimiti još neku fotografiju. A zatim ću se vratiti gore na brijeg, jer mi se čini da ima nekakve nade da će se u skorije vrijeme magla malo razići. Evo, još jedan zanimljiv kadar i još jedan traktor koji će proći kadrom. Dakle, još jedan zanimljiv kadar. Ovaj će više biti za širokokutni objektiv. Sviđa mi se stablo, cesta kako ga u biti obavija i odvaja od vinograda na desnoj strani. Žuto lišće loze dodaje nešto boje u fotografiju, tako da ona neće biti potpuno monokromatska. I onak mi se čini jedan jako čeče kadar. Da, ovo je kao stvoreno za širac. 16:35 na nekakvih 18 mm. Isto tako bez polarizatora, bez gradacijskog ND filtra. Iako probat ću stabilizaciju isključi, manualni fokus, sve je u fokusu. Malo podesiti ekspoziciju. Smanjit ću sad ISO. ISO ćemo staviti na 100. Blenda će ostati na 8. I sad će brzina zatvarača biti 1/60 sekunde. I to je to, okidanac. Ipak ću probati staviti i gradacijski ND filter, ali neću koristiti polarizator, bar ne za sad. Mogao sam gradacijski filter prisloniti samo
ispred objektiva i tako ga držati. Međutim, radije to radim na ovaj sporiji način i sigurniji, jer mi držač drži filter u mjestu prilikom kadriranja i prilikom ekspozicije. Tako da slučajno rukom ne zdržim fotoaparat. Evo ovdje se vidi efekt gradacijskog filtra. Znači imam sreću jer mi se linija gradacije na filtru otprilike poklapa sa ovom kosinom. Znači ovdje mi nije toliko bitno, ovdje mi je malo bitnije. I podesit ću ju tako da onda zatamni ovaj dio slike i da ujednači malo onda svjetlinu po kadru. Vjerojatno ste primijetili ovu tu nekakvu štrblicu. Meni je odmah zapela za oko jer mi se spaja s krošnjom, spaja mi tlo i krošnju i to me prilično smeta, međutim neću ju sad micati, neću trgati biljke, nego ću ju maknuti kasnije u obradi. Ima još jedno zanimljivo stablo nedaleko od ovog mjesta kad sam sad fotografirao. To je jedna kruškica koja je već legendarna među međimurskim fotografima pejzaža. Vrlo često je fotografirana i sam sam ju mnogo puta fotografirao, ali kad sam tu, zašto ne fotografirati još jedanput. Nalazi se u samu cestu, osamljena je na brežuljku i vrlo je fotogenična, pogotovo ovako bio obavijena maglom. Prišao sam joj prilično blizu, ovako se lijepo ističe u kadru. Neću uključivati cestu u kadar jer mi je stablo samo po sebi vrlo zanimljivo. Fotografirat ću ju iz nižeg rakursa, tako da se ispod stabla vidi samo trava, a ne i ona oranica iza nje. U daljini se kroz maglu naziru druga stabla i šuma na suprotnom brijegu i to će malo onda začiniti kadar, dati mu nekakvu dubinu da ne bude potpuno plošan. Tla ću u kadru zadržati vrlo malo, tek toliko da se vidi da kruškica ne leti u zraku. Tako. Sad do izražaja dolazi live view na fotoaparatu i zakretni ekran koji se može izvući, jer ne moram lomiti kičmu kao prije da bi složio kadar. Kadrirat ću tako da mi stablo bude u desnoj trećini po okomici, a tla da bude što niže. Ovo je video snimka pa će u fotografiji kadar biti nešto širi po visini. Međutim, to ću probati, malo ću ga stisnuti tako da zoomiram otprilike ovako, znači na nekakvih 22-24 mm. Evo, to bi bilo to. Znači, to je otprilike moj kadar. Deblo je obraslo bršljanom, ima nešto mahovine,
po deblu i to nudi niz zanimljivih detalja za fotografiranje. Uzeo sam opet Sigmu 24-105 kako bi snimio te detalje. Nemam makro objektiv, nisam uzeo niti makro tube, međutim bit će dovoljno za poneki zanimljivi kadar, za lijepu fotku neku. Ovo je otprilike najmanja udaljenost s kojom mogu fotografirati, pa ću vrlo vjerojatno dosta kropati fotke. Magla još uvijek ne odustaje, sunce nikako da se probije kroz maglu, pa ću sad nakon što sam iscrpio svoje mogućnosti za danas s ovom kruškom, polako krenuti natrag prema autu. Popet ću se ponovno gore na brijeg, ako se u međuvremenu otvori nekakav pogled, naravno da ću to i iskoristiti. Otići ću i tu na susjedni brijeg, ispod čijeg vrha se nalazi lijepa šuma, pa bi tam isto možda mogao potražiti nekakav lijepi motiv sad dok je magla još uvijek tako gusta. Tako da bez obzira na vremenske uvjete uvijek imam opciju za nekakvu fotografiju. Zbog poveće količine snimljenog materijala odlučio sam vas ne gnjaviti svime odjednom, nego podijeliti snimljeno na 2 dijela. Tako da ćete sve ovo što sam malo prije najavio gledati u idućem nastavku. Za sada hvala vam na gledanju, hvala što ste izdržali do kraja. Ako vam se viđeno svidjelo, slobodno udijelite like. Možete me zapratiti na društvenim mrežama i svakako se pretplatite na kanal kako ne biste propustili buduće videe. Do idućeg videa, pozdrav!